खाली घाटी रास्ता से भीतर हाँ कौन कहल हाथी दीटा गाँ जो भीतर दीटा गाँ अच्छी जगन्नाथ दर्शक बंधु देखु मुझे घाटी रास्त चढ़ी जाऊँगी जो घाटी रास्त अत्यंत विपज्जनक भाव में रास्ताटी मान एवं ये घाटी रास्त बाइक आमर जापार ना तेणुक मुझे चली चली जाऊँगी आपण मानक सुंदर मनोरम झरनाटी देखी देखो प्राकृतिक सौंदर्य ये स्थानटी भरी रही एवं मुझे जो रास्ता चली चली जाऊँगी जो घाटी चली चली जाऊँगी से घाटीर ना है नियमगिरी पहाड़ ये नियमगिरी पहाड़ रे डोंगरिया कंध मैंने रोचंदी एवं से माने रास्ताटी को तैयारी करिसेंदी ये रास्ता माध्यम रे से माने मुख्य स्रोत मुख्य तांकर बाजार को जाई सौदा किଣା किणी करी पुणी यही स्थान दे आसुचंदी एठी लोक माने साधारणतः जंगली जिनस उपर निर्भरशील ये सब जंगली प्रोडक्ट लोक माने व्यवहार करी निजर भरण पोषण करुछंदी चलतु देखा से घंच जंगल सुंदर झरनाटी को लेट्स स्टार्ट हाँ पक्षर जी बसनी सी मेन कथा पूरा स्ट्रंग बस दरकार ओजनटा पड़गला आगटा हल्का चलेगा लोकर बॉडी कंस्ट्रक्शन थी पूरा ग्रेविटेशनल फोर्स बॉडीर गठन इनका आहरी गढ़ चाबी कहीं अन कर जाए हाँ हाँ याडा आहरी अच्छी श्रामी फ्रामी कौन कौन सब जगह से जीवन पड़े आहरी घाटी अच्छी श्रामी गछ गुड़ा मन को उठुची ना तार मन को आपको किए लगे लगे ना पड़ो किए तौक गला आ रखा ना पक्षे जो बसनी सी मैंने न डोला दरकार से दोहली गले बालांस फैल ये केवड़ पहाड़ सी छुआ पूरा से पहाड़ छुआ कि मैंने गला बेलू उठानटा टी से गोटा पूरा से गोटा पूरा गोड़ को पूरा धरल पूरा माने गोड़ पूरा दाबी दो पूरा पहुँचला दर्ज हो पड़ू नहीं चढ़िया भारी मुस्किल तो बर्तमान कौन पहाड़ को जाइए कि आम पाखक जाइए प्रकृत पहाड़ तो विराट विराट पहाड़ अच्छी तो खूब रहीगला कंक्रीट उपरू पड़े गियर रखी किसी गियर कौन बोले जाम कर गियर चली ब्रेक ऑफ गियर तो पूरा स्ट्रॉन्ग ना ब्रेक ऑफ लोड पड़ो गियर बस पूरा छापी ना आम तार टॉप लेवल पड़ाइले हाँ 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 लगे अलग प्रकार सीन आराम से ब्रेक दुटा ब्रेक तो ना
ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ ଚପିଲେ ସିନା ଫିଙ୍ଗିଦେବ। ସାଇକେଲରେ ଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଠି ସାଇକେଲ ଗାଡ଼ି ଏଠି ସାଇକେଲରେ ଯିବ ଯଦି ସାଇକେଲ ଗାଡ଼ି ଏଠି ଯଦି ଯିଏ ସାଇକେଲ ନେଇକି ଯିବନି ତଳକୁ ଚଲେଇ ଚଲେଇ ବାହାର ଲୋକ ଗୋଟେ ହଇରାଣ ହେଇଯିବ। ଏଠି ସେଟା ଚଲେଇ ଗଲା ମୁସ୍କିଲ। ହାର୍ଡ ଅଛି ଦେଖୁଛ ନା ରାସ୍ତାଟା। ଏଠି ମିନିମମ୍ ବି ଗୋଟେ ଢଳେଇ ରାସ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଏଠି ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ପଇସା ପରା। ରହିଥା କିଛି ହବନି ରହିଥା। ରୁହ ରହିଯା। ପ୍ରବଳ ଘାଟି ଗୁରା ଖାଲି ଘାଟି ରାସ୍ତା। ସେ ଭିତର ହଁ କ'ଣ କହିଲ ହାତୀ ଦିଟା ଗାଁ ଯୋଉ ଭିତରେ ଦିଟା ଗାଁ ଅଛି। ये होची असर पत्र से पानी पड़ुଛି सा असर पत्र। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ତାର ନାଁ असर पत्र। ସେ ପାଣି ପାଉ ଯିବା ପାଇଁ ଏଇ ବାଟ ନା ବାଟ। ହଁ ସେଇ ବାଟେ କହୁଛନ୍ତି। ଭୟଙ୍କର ରାସ୍ତା ଇଏ। ରାସ୍ତାରେ ଗଲା ବେଳକୁ ଚାଲିକି ଯିବାଟା ହେଉଛି ମେନ୍। ସବୁ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିବ ୟା ଉପରେ ମାଂସପେଶୀ। ଯେଉଁମାନେ ଡେଲି ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ। ଏ ଭାଇଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ଆରାମରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସେ ପାଣି ପାଉ ଯିବା ପୁରା ତ। ଆଉ ଉପରଟା ऊपर किसी ना छोटा वाले क्यों जाए इनकी गुटे कोई बड़ काम कोई बार गुटे काई चांद पे काई कोई ଆଉ ପାଣି ପାଇଁ ବାଟ ଏଇ ବାଟେ ପରା। ନା ସେ ଉପରେ ଯାଇକିରି ଆଉ ତଳୁ ଖସିବାର ଅଛି। नहीं सर सीधा टा ସେଇ ଭିତରେ ତ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଯେ ହେଲେ ଆମେ ବୁଲେର ଜାଗା ରଖିଥିଲୁ କୋଉଠି ଭିତରେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ଜାଗା ଥିଲା। ଭିତରୁ ବୋଲେରୋ ପଳେଇଥିଲା। ବୁଲେର ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ସିନା ଗଛ ଲଟା ହେଇଗଲା, ନହେଲେ ବୁଲେର ପଳେଇଥିଲା ଆମର। पैसा रेट के नहीं थिला बोले से कुना मलर ये नहीं कि गोपाल रास्ता कर देले। हां रास्ता सेठी बुलर बुले बाबू टिक करथि। हां बुलेर टिक बुलिया ପାଇଁ ବାଟ କରିଥିଲେ। ସେଠି हम ଯାଇଥିଲା ବୁଲେର से टाइम ये ଯଦି ଭଲ ଗୋଟେ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ହୁଅନ୍ତା ବଢ଼ିଆ ହୁଅନ୍ତା। ହବ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ଟା ତଳଟା ଅଛି। ମାନେ କଲେ ଯଦି ସରକାର କିଛି କରନ୍ତା। ସରକାର କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଭିତର କରୁନି କରେଣ୍ଟ ଦଉନି ଆଉ। Are you afraid of the dark? Are you scared? I can see you from behind. You can hear me in your mind. Run so fast as you can go. Time will catch you before you know. Are you afraid of the dark? Are you scared? I am you.
scared? I am you. দেখুন দর্শক বন্ধু ফাইনালি ମୁଁ ଏବେ ସେ ଝରଣା ପାଖେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଯେଉଁ ଝରଣାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଏ ଝରଣାଟି ବହୁଛି। ପୁରା ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଆଉ ଏ ନିୟମଗିରି ପାହାଡ଼ ଭିତରେ এই ଝରଣାଟି ଆମର ବହୁଛି। ଅତି ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ। ଆପଣମାନେ এই ଦୃଶ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ। ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ପର୍ବତ ପାହାଡ଼ର ସମାହାର ଭିତରେ ଏ ସୁନ୍ଦର ଝରଣା এই ସ୍ଥାନକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନମୁଗ୍ଧକର କରିଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଝରଣା, ସୁନ୍ଦର ଝରଣାର ସମାହାରରେ ଏ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନଟି ଆମର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସେଠି କ'ଣ ବେଶୀ ପାଣି? वाह पूरा ठंडा लगे। झरना लाइट ଝରଣାର ସମାହାରରେ ସ୍ଥାନକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନମୁଗ୍ଧକର କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଉପରୁ ଆମର ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ପାଣିର ଆଡ଼େ ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ